सच्चाई को इतना आम कर दो, इतना आम कर दो कि लोगों के दरमियान झूठ वाज़े हो जाए। तो अब हमको करना क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको लोगों के दरमियान आम कर देना होगा। खुद को इतना मजबूत बनना पड़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मामले में, क्योंकि अगर कोई गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी पे सवाल उठाए, उसके जवाब देने वाले बने कि तू जो अल्लाह के नबी पे उठा रही है, हम अल्लाह के नबी पर तुमसे बेहतर जानते हैं, ये हमारा जवाब होना चाहिए। तो वो अल्लाह के नबी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का इस दर्स में इस्तक़बाल करती हूँ, तमाम का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको खैर और आफ़ियत से रखे, ईमान के और तक़वे की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं, ये जो हमारा जैसे कि हम लोग तमाम लोग जानते हैं, पिछला जो अनुमान हुआ था शनाख्त बोहरात यानी एडिटिंग कार्ड, तो उसमें एक चीज़ जो हमारी चीज़ छूट गई थी, उसमें मैं थोड़ा सा लेकर जो आज का अनुमान है उस अनुमान को आज तमाम लोगों के सामने रखती हूँ आपके दरमियान। यानी शनाख्त का जो बहरान है, जो आज खुद की शनाख्त ना समझने की वजह से जो नुकसान है, तमाम की तमाम चीज़ मैंने रख दी थी। इसमें जो दो हल छूट चुके थे। पहला हल जो मैंने आप सबको बता दिया था कि कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना, शरीयत का इल्म हासिल करना। दूसरी चीज़ उसकी चीज़ छूट चुकी थी, वो तारीख़ का इल्म हासिल करना, अपनी तारीख़ का इल्म हासिल करना। अपनी तारीख़ का इल्म नहीं हासिल करेंगे, जो हमारा जो असल पहचान है, उस पहचान को हम नहीं पहचान सकेंगे। इसीलिए सिकंदर आज़म के ताल्लुक़ से ये बात मशहूर है। वो कहा करता था कि अगर किसी को कौम पे हुकूमत करना है तो उसकी शनाख्त उसकी भुला दो और उसकी तारीख़ से उसको दूर कर दोगे तो वो खुद ब खुद शनाख्त अपना भूल जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आई कि हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी है कि हम अपने खुद की तारीख़ को पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हालात को पढ़ें, अम्बिया के बाक़ियात को पढ़ें, और अल्लाह के नबी के बाद जितनी भी हमारी खिलाफतें आई है वो तमाम के तमाम खिलाफतों के बारे में पढ़ें। हमारे यहाँ तक जो पहुँच चुके हैं 2022 में जो पहुंच चुके हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अभी तक पूरी तारीख लेके हमारे ज़माना में होनी चाहिए। अगर ये तारीख हमारे ज़माना में होगी तो कोई भी हमें गुमराह करने वाला कभी गुमराह हम लोग को कर नहीं पाएगा। और तीसरी चीज़, जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत को याद करना। तारीख तो याद करना ही करना है, लेकिन साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत को हमको याद होनी चाहिए। क्योंकि जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से हदीस को आधा तोड़ के काट के उसी कोट को तोड़ के गुमराह किया जा रहा है, उसके अंदर हमको मालूम होनी चाहिए कि अच्छा ये हदीस है, इसके आगे का टुकड़ा ये है, तो हम गुमराह नहीं होंगे। तो ये चीज़ें, ये पिछले जो टॉपिक में मेरी छूट गई थी, क्योंकि मैंने मुनासिब समझा कि आपके दरमियान मैं रख दूं ताकि आपके इल्म में आ जाए। तो आइए आज के अनुमान में। आज का अनुमान भी बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए। ये अनुमान जो लेने का मकसद है वो पहले आपके दरमियान में रख दूं। जो हालात हमारे माहौल और माशरे में, जो आप लोग से किसी से छुपे हुए नहीं है, पूरी दुनिया में एक बलबला मच चुका है ना। हर तरफ इस्लामिक कंट्री एहतजाज कर रही है। आप थोड़ा सा भी अगर देश से वाकिफ़ हैं तो आप इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। आए दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती की जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी कार्टून बनाए जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिल्म बनाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की लोग एक इल्ज़ाम का शिकार बनाए जा रहे हैं,
جو یہ چیزیں جو ہمارے درمیان جو آ رہی ہے، یہ ایک ایمان والا جب یہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ایمانی جوش بلبلہ بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنا بھی چاہیے۔ اور ہم ایک ایمان والے ہونے کے ناطے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت دل میں اگر محبت موجود ہے تو یہ حالات ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ حالات نا اب یہ جو ہماری چیزیں یہ آ چکی ہے ہمارے سامنے، تو ہم کو ری ایکشن کے بجائے کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ ری ایکشن تو آ رہا، ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے آ رہا ہے، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں دنیا میں تمام انسان سے۔ ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں ایک بحیثیت مومنہ ہونے کے ناطے آپ بحیثیت مومنات کے ہونے کے ناطے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ اکبر، ہمارے نبی کے تعلق سے اتنی گندی بات، ہمارے نبی کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ اکبر، میرے نبی کے تعلق سے اتنی گندی باتیں کی جا رہی ہے، میرے نبی کے کارٹون بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میں بھی مومن ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ جتنے وہ اپنی جگہ ہے۔ کیا صرف احتجاج کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا ختم ہو جائے گا؟ لگتا ہے اس کا حل ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں پر تھوڑا سا پریشر بنے جو ایسی بات جو بار بار زبان کھولتے ہیں وہ زبان نہ کھولے کچھ دیر کے لیے۔ صرف کسی کو سسپینڈ کر دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ نپور شرما کو سسپینڈ کر دیا گیا، کیا صرف سسپینڈ کر دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بہتان جو لگ رہی ہے، جو الزام لگ رہے ہیں، کیا وہ بند ہو جائے گی؟ بتائیے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام کہتے ہیں سلف صالحین ان کا مشورہ بہت اہم ہے۔ جہاں پر جھوٹ پھیلایا جائے وہیں پر ہم سب کو جو اصل سچائی ہے اس کے لوگوں کے درمیان رکھنا ہوگا۔ اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ سچائی کو اتنی عام کر دو، اتنی عام کر دو، اتنی عام کر دو کہ لوگوں کے درمیان جھوٹ واضح ہو جائے۔ تو اب ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو لوگوں کے درمیان عام کر دینا ہوگا۔ خود کو اتنا مضبوط بنانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے معاملے کے لے کر کہ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی پر سوال اٹھائے تو اس پر ہم یہ جواب دینے والے بن جائے کہ تو جو اللہ کے نبی پہ جو آواز اٹھا رہا ہے، یہ اٹھا رہی ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا، ان کی سیرت کو لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی ایک ایک حصے کو، ایک ایک گوشے کو کھول کے رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام جو لگایا جا رہا ہے بار بار، یہ جو اللہ کے نبی کی عزت پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس کے اندر جو اہم بات ملتی ہے، یہ پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اسلام کی اصلاح کی دین کی جڑ ہے، رائٹ ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی جو ہے، یہ پوری زندگی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا، جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں عام کیا، جو اسلام ہی واحد مذہب ہے جس کو پوری دنیا کے تمام گوشوں میں، تمام فیلڈ میں کامیابی کا ایک عالم حاصل کیا، رائٹ؟ اور اس بات کا گواہ خود پوری تاریخ ہے۔ اب ہوا کیا؟ جب اسلام ہر میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، ہر میدان میں آگے نہیں بڑھ رہا، اعلیٰ مقام حاصل کر رہا، اخلاق میں دیکھ لیجئے، کردار میں دیکھ لیجئے، لیڈرشپ میں دیکھ لیجئے، سیاست میں دیکھ لیجئے، گھریلو معاملات میں دیکھ لیجئے، معاشرت میں دیکھ لیجئے، ہر میدان میں اسلام ٹاپ لیول پہ جا رہا ہے، سب سے سپیریئر ہے۔ اب جو دشمن ہے، جو اسلام ہے، وہ پہلے سے وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہے۔ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اچھا اسلام کو ہٹانا ہے تو نبی کو ہٹانا ہے، اور جب نبی کو ہٹانا پڑے گا
تو तमाम उनकी ज़िंदगी को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा उनको कमज़ोर कड़ी नहीं मिली, क्योंकि अखलाक में अल्लाह के नबी सबसे आला, किरदार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे, मामलात में सबसे आला। यहाँ तक कि इतना आला मुकाम था कि नबी बनाए जाने से पहले मक्के के लोगों ने लक़ब दे दिया था सादिक इकरामीन कहने का। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब उनके लिए कोई ऐसा पहलू नहीं बचा, तो नहीं मिला, तो जिस पर वो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कीचड़ उछालते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ताल्लुक से बज़्ज़न करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़्ज़न कर देते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ब खुद इनवैलिड हो जाती। बात आ रही है अब सबको समझ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, तो इल्ज़ाम उनके नबी पे लग चुका। अगर शरीयत पे इल्ज़ाम लग चुका तो उनके मानने वाले पूरे गलत हो गए। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इन्होंने देखी, तो उनको कोई कमज़ोर पहलू नहीं मिला सिवाय इस पहलू के जो उनके नज़दीक कमज़ोर है, हमारे नज़दीक नहीं है। सिर्फ एक कमज़ोर पहलू मिला, वो ये था कि जिससे लोगों को वो आसानी से गुमराह कर सकते थे कि ये कैसा नबी है जिसने इतनी शादियाँ कर ली, कि क्यों की इतनी शादी। जिस इस्लाम को लाने के लिए रहनुमा, जिस इस्लाम को लाने वाला रहबर इतनी शादी की है, कि कैसे हो सकता है कि ये खुद इतना शादी कर ले और लोगों को बस कुछ शादी के लिए महदूद कर ले, अपना शरीयत अलग कर दे, लोगों के लिए शरीयत अलग कर दे। एक आम जहन रखने वाला जहन इंसान जिसने इस्लाम को ना पढ़ा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पढ़ा हो, वो यही सोचेगा, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो यही समझेगा कि ये तो सहबत का पुजारी था नौज़बिल्ला, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी वजह से सिर्फ शानियों की बुनियाद पे अय्याश कहा गया नौज़बिल्ला। यही तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया में बम्बार पटा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी